नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. महुआ मोइत्रा ने एक पत्रकार को कथित तौर पर 2 पैसे वाली मीडिया बोला था, जिसके बाद से ही मीडिया जगत के द्वारा उनके इस बयान की घोर निंदा की जा रही है और उनसे माफी मांगने की मांग भी हो रही है। उत्तर दिनाजपुर जिला प्रेस क्लब की ओर से रायगंज शहर के घड़ी मोड़ में महुआ मोइत्रा के विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने उनके इस बयान की जमकर आलोचना की। इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में प्रेस क्लब के सभापति अमित सरकार और सचिव अलीम मित्र ने कहा कि महुआ मोइत्रा को निशर्त माफी मांगनी चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन में रायगंज, इस्लामपुर और कालियागंज शहर के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। देखুন, আমরা আজকে রায়গঞ্জের রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছি। তার কারণ হচ্ছে সাংসদ মহুয়া মৈত্র সাংবাদিকদেরকে যে ভাষায় আক্রমণ করেছে সেটা একটা সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে যাদের দায়িত্ব থাকে তাদের একটা সম্পূর্ণভাবে যে একটা অজ্ঞতা বা অজ্ঞ না বা তিনি জেনে বুঝে এরকম কথা বলেছেন সেই গোটা বিষয়টাই কিন্তু সামনে উঠে এসছে। আমরা মনে করি যে উত্তর দিনাজপুর প্রেস ক্লাব মনে করে যে সাংসদের এই ভাষায় কথা বলা সম্পূর্ণভাবে সংবিধান বিরোধী এবং তিনি উঁচু নিচু প্রথাকে চালু করতে চলেছেন এবং দেশের মধ্যে বড়লোক গরিবের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। সেই কারণে এবং আমাদের পেশার উপরে সর্বোপরি আক্রমণ করেছেন। তিনি প্রচারের আড়ালে আসার জন্য এই কাজ করতে পারেন, কিন্তু তার যে ভাষা যেভাবে আক্রমণ তার আমরা তীব্র নিন্দা করছি, প্রতিবাদ করছি এবং সেই কারণে আমরা আজকে উত্তর দিনাজপুর প্রেস ক্লাব পথে নেমেছি। মহুয়া মিত্র যে ভাষায় সাংবাদিকদের আক্রমণ করেছেন তার প্রতিবাদে আজকে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা ইসলামপুর, কালিয়াগঞ্জ এবং রায়গঞ্জে একই সঙ্গে বিক্ষোভ কর্মসূচি নিলাম। তিনি যদি নিঃশর্তে ক্ষমা না চান এবং তার মন্তব্য যদি প্রত্যাহার না করেন তাহলে আমরা এর থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। दूसरे राज्य से आए व्यापारी बड़ी चालाकी के साथ मालदा की किसान मंडी में धान बेच रहे हैं। वहीं बिना किसी सरकारी अधिकारी की जांच के ही कुछ मिल मालिक धान खरीद रहे हैं। इससे सरकार निर्धारित मूल्य पर धान बेचने आए राज्य के किसानों को परेशानी हो रही है। यह आरोप ओल्ड मालदा ब्लॉक के नारायणपुर इलाके की किसान मंडी पर लगा है। आरोप है कि स्थानीय किसानों से धान खरीदने के विभिन्न बहाने से 5 से 7 किलो धान की कीमत नहीं दी जा रही। यह आरोप लगाते हुए ओल्ड मालदा ब्लॉक के अनेक किसानों ने धान बेचने में समस्याओं के समाधान हेतु प्रशासन के हस्तक्षेप की मांग की है। जानकारी मिली है कि ओल्ड मालदा ब्लॉक के भावुक ग्राम पंचायत के नारायणपुर मिशन रोड स्थित किसान मंडी में राज्य सरकार के निर्देश पर 1888 रुपये क्विंटल की दर से सहायक मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है। एक किसान 90 क्विंटल तक धान बेच सकता है, लेकिन देखा जा रहा है कि मंडी में राज्य के किसानों से 30 से 35 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। वहीं बड़ी चालाकी के साथ बिहार, झारखंड से आए व्यापारी किसान इस मंडी से अपना धान बेच रहे हैं। आरोप यह भी है कि स्थानीय किसानों के धान खरीदने से 5 से 7 किलो धान प्रति क्विंटल धूल मिट्टी बताकर इसकी कीमत नहीं दी जा रही है। किसानों ने मामले को लेकर प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग उठाई है। ओल्ड मालदा ब्लॉक कृषि अधिकारी डॉक्टर शरीफुल इस्लाम ने बताया कि धान को तौलते समय साफ सफाई में कुछ कचरा छाटा जाता है, लेकिन बाहरी राज्य के व्यापारियों से धान खरीद के मामले में कुछ जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर इस मामले की जांच की जाए। 2 तारीख থেকে শুরু করেছে। প্রথম দিন ভিডিও ডিএমএস ছিল, তো ওদিন 3 কিলো ভাতা নিয়েছিল। তারপর থেকে এখানে মিল মালিক যা মন তাই করছে, যাকে যেরকম পারছে। যেখানে ধান কিনা হচ্ছে মিলার ছাড়া অন্য সরকারি কোনো লোক থাকছে? সরকারি লোক থাকছে না। আচ্ছা, সমস্যায় তো ঢলতা আমাদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী 70% যদি ময়েশ্চার থাকে কোনো ঢলতা লাগবে না। আর এখানে ময়েশ্চার যাই থাক 15% থাক, 13% থাক, 14% থাক, ঢলতা 4 কেজি নিবেই। বেশি কিছু বললে আপনার ধানে অনেক সমস্যা, আমার ধানটা নামাতেই সারাদিন পার করে দেবে এই ভয়, মানে কাউকে আর ধান দিতে দিবে না। মানুষকে ফান্দে ফেলে যেভাবে শোষণ করা হয় ওভাবে করছে। আপনার গাড়িটা দাঁড় করিয়ে সারাদিন ওটাকেই সারাদিন পার করে দেবে। আর আপনার ধানের প্রতিটা ধান তন্ন করে তদন্ত করে ধান দেখবে, করে সারাদিন পার করে দেবে আর ধান দেবে।
24 परगना जिले के बसीरहाट महकमा के अंतर्गत हासनाबाद के आमलानी गांव में एक 15 वर्षीय नाबालिग युवती जो कि ताकीपुर राजलक्ष्मी हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती है, उसकी शादी उसके परिवार वाले नजदीक के ही गांव के एक युवक आबिद मिस्त्री से करवा रहे थे। शादी की पूरी तैयारियां चल रही थी, लेकिन इसी बीच स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद हासनाबाद ब्लॉक जॉइंट वीडियो सुभश्री दास, पुलिस अधिकारी पलटू सरकार, कल्याणी विभाग के अधिकारी व डाटा मैनेजर प्रणव मुखोपाध्याय सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी इस नाबालिग के घर पहुंच गए। उनको देखकर लड़की एक गौशाला में जाकर छुप गई और शादी से पहुंचे लोगों के बीच खलबली मच गई। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने लड़की के माता पिता को समझाया कि बाल विवाह करना कानूनी अपराध है। राज्य सरकार ने रूपश्री, कन्याश्री सहित कई योजनाएं लड़कियों के लिए चला रखी है, जिसका लाभ लेकर 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद अभिभावक अपनी बेटियों की शादी करवा सकते हैं। तत्काल शादी के प्रशासन की तरफ से यह शादी रुकवा दी गई। उत्तर 24 परगना के जिले के बासीरहाट महकमा के अंतर्गत बकजुड़ी जोड़ी ग्राम पंचायत स्थित 12 मेशिया सूत काफी पुराना और जर्जर हो चुका है। यह सेतु कई जगह से टूट चुका है, जिसके कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। वाम मोर्चा के समय में सेतु का निर्माण किया गया था, जो करीब 45 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा है। इस इलाके में यह सेतु काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्य मार्ग को जोड़ता है, लेकिन प्रशासन के बार बार अनुरोध करने पर भी सेतु का निर्माण नहीं किया जा रहा है और यही कारण है कि स्थानीय लोगों ने आज सड़क अवरोध कर सेतु के पुनर्निर्माण की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद भवन की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन किया। नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए लगभग 888 और राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होगी। पार्लियामेंट हॉल में कुल 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। मौजूदा संसद 1921 में बनना शुरू हुई थी। 6 साल बाद यानी 1927 में बनकर तैयार हुई। भूमि पूजन में हर धर्म के पुजारियों ने पूजा कराई। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई नेता मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री को भूमि पूजन का बाकायदा न्योता दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि 2022 में देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हम नए संसद भवन में दोनों सदनों के सेशन की शुरुआत करेंगे। नया संसद भवन सेटुल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अधिकारियों ने सितंबर में बताया था कि नए भवन को त्रिकोण के आकार में डिजाइन किया गया। इसे मौजूदा परिसर के पास ही बनाया जाएगा। इस पर 861.90 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे बनाने का जिम्मा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। शुभेंदु अधिकारी के बाद अब शहर सिलीगुड़ी में राजीव बनर्जी के समर्थन में पोस्टर लगने को लेकर खलबली मच गई है। गुरुवार सुबह राज्य के मिनी सचिवालय, उत्तर कन्या के दीवार सहित फुलवाड़ी के वितीर्ण इलाके में राजीव बनर्जी के समर्थन में जगह जगह पोस्टर नजर आए। इस पोस्टर पर राजीव बनर्जी की तस्वीर के साथ लिखा है आमरा दादर भक्त, जिसे लेकर सिलीगुड़ी के राजनीतिक माहौल में खलबली मच गई है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों में शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में कुछ ऐसे ही पोस्टर मिले थे। लगभग 15 दिन पहले सिलीगुड़ी के सेवक रोड से पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर में लादी एक बैन भी जब्त कर ली है। अब राजीव बनर्जी के पोस्टर जगह जगह पाए जाने से राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई। আচ্ছা, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় পোস্টার পড়লো এখানে, কি বলবেন? কারা ফেলেছে? এর আগেও জলপাইগুড়ি তথা পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আমরা দেখেছি তৃণমূলের এক হেভিওয়েট নেতার এরকম পোস্টার পড়েছিল। এনারাও পড়লো, তো বুঝে নিন আপনারাই কেন পড়ছে। সবই একই রাস্তায় হাঁটছে, উনিও একই রাস্তায় হাঁটছে। কি হবে? আমরা ওটা বলে দিয়েছি আমরা যে কেউ যদি কাটমানি, চুরি, ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত না থাকে সবাইকে আমরা বুকে জড়িয়ে ধরবো। আর যদি ওরকম কিছু যুক্ত থাকে, কেউ যদি সেরকম ব্যাপার থাকে, তাহলে দেখা যাবে যে ওই সব একই জায়গায় মর্গে যাবে। আমরা তো বলেই দিলাম, যদি কোনো রকমভাবে সেরকমভাবে যুক্ত না থাকে, কাটমানি, চুরি, ডাকাতি, রেপ এগুলোর সঙ্গে যুক্ত না থাকে, তাহলে বুকে জড়িয়ে নিব। আর নাহলে মর্গ আছে, মর্গে যাবে, দেখা করে আসবে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981।
खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। यो खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। स्थायीकरण की मांग पर अलीपुर द्वार के प्रशासनिक भवन डुआर्स कन्या के सामने पश्चिम बंगाल सिविल डिफेंस के 100 स्थायी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। ये सभी अलीपुर द्वार में नियुक्त हैं व नियमित तौर पर उन्हें काम नहीं मिलता है। नौकरी में स्थायीकरण के साथ ही कुल 10 सूत्रों मांग पर गुरुवार को सिविल डिफेंस के अस्थायी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। उन लोगों को कहना है कि कोविड योद्धा के तर्ज पर उन लोगों ने अपना योगदान दिया है। उन्हें महीने में 30 दिनों तक काम मिलना चाहिए। मांग पूरी नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार सहित बहुत आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ডিফেন্স ভলান্টিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমাদের 10 দফা দাবি দেওয়া আছে। সেই দাবি মানে আমরা আজকে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করছি। 10 দফার মধ্যে আমাদের মাসে সুরক্ষিতভাবে 30 দিন কাজ দিতে হবে এবং 60 বছর পর্যন্ত স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা করতে হবে এবং খুব দ্রুত স্থায়ীভাবে আমাদের নিয়োগ করতে হবে এবং প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিডিও অফিসে সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স নিয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রত্যেক সাব ডিভিশনাল এবং গ্রাম পঞ্চায়েত উদ্ধারকারী দল নিয়োগ করতে হবে। কোভিড-19 যোদ্ধাদের খুব দ্রুত স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ, হোমগার্ড, বন দপ্তর পুলিশ এবং NBF সিভিক ভলান্টিয়ার্স এবং হসপিটাল পুলিশ, ভিলেজ পুলিশ আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেদের নেওয়া হোক। এই সব দাবি দেওয়া নিয়ে আজকে আমাদের দাবি দেওয়া আছে। প্রয়োজন বলতে আমাদের সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স প্রায় আমাদের গোটা পশ্চিমবাংলায় 2 লক্ষ আছে। তার মধ্যে কিছু কিছু সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্সরা প্রতি বছরই কাজ পায়, হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের কোনো কাজও নেওয়া হয় না এবং আমাদের কোনো খবরও দেওয়া হয় না। এর বিরুদ্ধে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করব। দরকার পড়লে আমরা অনশন শুরু করব। আমরা ভোট বয়কট করব। मालदा के कलियाचक, वैष्णव नगर, मुथाबड़ी, इंग्लिश बाजार, चाचल सहित विभिन्न हिस्से में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर युवक युवतियों से ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसके खिलाफ विभिन्न थानों में शिकायत दर्ज हो रही है। अब इसके खिलाफ मालदा साइबर क्राइम पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस द्वारा विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट पर विज्ञापन देकर लोगों को इस मामले में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही इस मामलों में जुड़े अपराधियों की खोज भी पुलिस तत्परता से कर रही है। उल्लेखनीय है कि मालदा के विभिन्न थाना पुलिस के पास लगातार ऐसी शिकायत आ रही है कि युवक युवतियों से मोटी रकम के एवज में नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर ठगी जा रही है। ऐसे में युवक युवतियां रुपए भी गंवा रहे हैं और नौकरी भी नहीं मिल रही है। शिकायत मिलते ही मालदा साइबर क्राइम सक्रिय दिखाते हुए लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस की ओर से विज्ञापन दिया गया। मामले की जांच जारी है। চাকরির প্রতারণা বলতে এই বর্তমানে আমরা কিছু
কেসের কমপ্লেন পাচ্ছি যে চাকরি দেওয়ার নাম করে কিছু টাকা নেওয়া হয়েছে এবং তারপরে হয়তো সেই জায়গা থেকে পালিয়ে গেছে, কিংবা তারপর সে জায়গা চেঞ্জ করেছে, ফোন নাম্বার চেঞ্জ করেছে, আর কন্ট্যাক্ট করে উঠতে পারেনি। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে কি সে আবার থ্রেট করছে। তো এই ধরনের কমপ্লেন আমাদের কাছে কিছু এসছে। তো সে যে সাপোজ আমরা যে কোনো একটা চাকরি পাইয়ে দেবো, এর জন্য আমাদের টাকা দরকার, এবং তারপর তারা ট্রেনিংও করাচ্ছে। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে ট্রেনিং এর পর যখন তারা জয়েনিং এর জন্য যাচ্ছে, তখন গিয়ে দেখছে সেটার কোনো অস্তিত্ব নেই। এই ধরনের কয়েকটা কমপ্লেন আমরা ইংলিশ বাজার থানায় পেয়েছি। সেই কারণে আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এবং মালদা জেলা পুলিশের যে আমাদের ফেসবুকে পেজ আছে, সেই ফেসবুকে পেজের মাধ্যমে আমরা মানুষকে সচেতন করছি যেন মানুষ এই ধরনের প্রতারণার ফাঁদে পা না দেয়। এর সাথে এখন বর্তমানে নানান ধরনের প্রতারণা ইন্টারনেটের মাধ্যমে করা যায়। যেমন কি কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোবাইল টাওয়ার বসানো, সেক্ষেত্রে মানুষকে বলা হচ্ছে যে মোবাইলের টাওয়ার বসানো হবে, আপনাদের জায়গার কাগজ লাগবে, একজনকে চাকরি দেওয়া হবে এবং তার জন্য মিনিমাম আপনাকে এই টাকাটা পেমেন্ট করতে হবে। কিন্তু যখন সেই টাকাটা পেমেন্ট করে দিচ্ছে, তারপর থেকে তাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তো তারপর ওই যে এটিএম গুলোতে কিছু ওই স্ক্যানার টাইপ বসিয়ে তাদের কার্ড ক্লোন করে নেওয়া হচ্ছে। তারপর হচ্ছে ফেসবুকে বিভিন্ন লিঙ্ক আসছে, যে লিঙ্কে ক্লিক করলে ডাইরেক্ট একটা কোনো প্রোডাক্ট ডলার হিসাবে কেনার জন্য দেখাচ্ছে যে এটা $1, কিন্তু যখন ওটা আপনি পেমেন্ট করতে যাবেন, হয়তো $1 জায়গায় হয়তো $20 কি $50 কেটে নেবে। তো এই ক্ষেত্রে আপনাদের সচেতন করা হচ্ছে যে আপনারা একদম জেনুইন ওয়েবসাইট ছাড়া কোনো বাকি বিভিন্ন যে ওয়েবসাইট আছে সেগুলো থেকে কেনাকাটা করবেন না, এবং খুব সচেতন ভাবে কার্ডটা ইউজ করুন। कोरोना मरीजों की घटती संख्या से प्रोत्साहित सरकार अब तमाम प्राइवेट अस्पतालों में अपना हाथ खींचना चाहती है। वह कोविड मरीजों के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में अलग से अस्पताल चालू करने की पहल शुरू करना चाहती है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए अलग से 124 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। अस्पताल तैयार होते ही सरकार प्राइवेट अस्पताल में मरीजों का खर्च उठाना बंद कर देगी। इससे सरकार के खर्च में कुछ कमी आएगी, क्योंकि इस समय सिलीगुड़ी में 2 प्राइवेट अस्पतालों में कोविड मरीजों को सरकारी खर्च पर इलाज कराया जा रहा है। गुरुवार को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग के उत्तर बंगाल ओएसडी सुशांत राय ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस 124 बेड में 20 बेड वेंटिलेशन व सीसीयू यूनिट सेवा के लिए रखा जाए। যেটাকে আমরা একটা পরিকল্পনায় আছে যে যেটাকে আমরা এখানে কোভিড হসপিটাল করছি, আজ হোক কাল হোক কোভিড তো যাবে, নাহলে খুব অল্প থাকলো, তখন একটা ইনফেকশাস ডিজিজ ওয়ার্ড হিসেবে থাকতে পারে। লেটেস্ট একদম টোটালটাই ওটাকেই, যেহেতু আমরা ওখানে লিফট থেকে শুরু করে অক্সিজেন লাইন থেকে শুরু করে সব কিছু আমরা দিচ্ছি শিশু, সেটাকেও তো আমরা ইউটিলাইজ করবো। ইনফেকশাস ডিজিজ আপনারা জানেন যে উত্তরবঙ্গে সেই অর্থে কিন্তু ইনফেকশাস ডিজিজ ওয়ার্ড, সফিস্টিকেটেড ইনফেকশাস ডিজিজ ওয়ার্ড কিন্তু নেই। তো সেই জন্য আমরা ওটাকে সেই হিসেবে পরবর্তীকালে দেখে নিয়ে অবস্থা বুঝে আমরা সেটাকে অনেক কম। মানে এটা খুব সংক্ষেপে একটা যদি বলি আপনাকে, পেশেন্ট ভর্তি আছে ধরে রাখুন, যেমন 8 তারিখে ডিশানে 2 জন মাত্র পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে। ডিশানে আমি কিউমুলেটিভে যাচ্ছি, 1 মাসে যদি দেখা যায় 67 জন ভর্তি হয়েছে। 7ই নভেম্বর থেকে 8ই ডিসেম্বর পর্যন্ত 67 ভর্তি হয়েছিল আইসিইউতে। এটা কিন্তু হ্যাঁ ডিশানে আইসিইউতে 67 পেশেন্ট ছিল, আর জেনারেল ওয়ার্ডে ছিল 176। টোটাল অ্যাডমিশন 243। এর ডিসচার্জও আছে, মানে এটা যে এরা পড়ে আছেন তারা সব সুস্থ হয়ে বাড়িও যাচ্ছেন, সেটাও আছে। হ্যাঁ সেটাও আছে। আর যেমন চ্যাঙে যেমন আপনার এই 1 মাসে 71 সিসিইউতে ভর্তি হয়েছিল, 206 জন জেনারেল ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন, টোটাল অ্যাডমিশন 277। এবারে এই জায়গাটাতেও ব্রেকআপ করা আছে আমাদের কাছে যে কত পার্সেন্ট কিসে হয়েছে না হয়েছে, তাতে ট্রেনটা কিন্তু ডাউনওয়ার্ড ট্রেন। সুতরাং এটা খুব আসার কথা। আপনারা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, শুধু এটা নয় যে চিকিৎসক বা যারা আছে তারাই এই কাজটা করেছি, কিন্তু আপনারা সবাই ঝাঁপিয়েছিলেন, মানুষের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে পেরেছিলেন বলেই আজকে দুর্গাপুজোর বাজার করা থেকে শুরু করে ধরুন, আমরা তো বলবই লোককে 100 বললে পরে 90টা বললে পরে তো 80টা শুনবে। লস আপনারাও সবাই 100% সব করিয়েছিলেন।
তার ফলে দুর্গাপুজোর বাজার একটু কমেছিল ভিড়টা, দুর্গাপুজোতে ভিড় অনেক কমেছিল, কালী পুজোর বাজার, কালী পুজোর ভিড় বা ছট পুজো সব মিলিয়ে যদি দেখেন না, কিছু লোক তো বেরোবে, আমাদের 133 কোটির দেশ, কিছু লোক। কিন্তু আপনারা বলেছিলেন এবং চিকিৎসক হিসেবে আমরাও অনেক কিছু বলেছিলাম বলে মানুষ কিন্তু সতর্ক হয়েছিলেন। তার জন্য কিন্তু আজকে গ্রাফটা নিম্নমুখী। আজকে কেরলের যে ঘটনাটা আপনারা দেখুন, ওখানে কী অবস্থা হয়ে গেছিলো, আমরা ওখান থেকে একটা শিক্ষা নিয়েছিলাম যে কী করতে হবে আমাদেরকে। তো সেই হিসেবে দেখতে গেলে আমি বলতে পারি যে আমাদের পশ্চিমবাংলার মানুষ কথা শুনেছেন, ওনারা রিয়ালাইজ করতে পেরেছেন। মানুষকে প্রচুর ধন্যবাদ যে তারা আমাদের কথা শুনেছেন। যিনি गौतम देव ने कहा है कि भाजपा लाश पर खड़े होकर राजनीति करना चाहती है। उन्होंने कहा कि दूर दराज से लोगों को बुलाकर हत्या करवाकर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। उल्लेखनीय है कि 7 दिसंबर को उत्तर बंगाल अभियान के दौरान फुलबड़ी में रोके गए भाजपा कार्यकर्ताओं पर फुलबड़ी स्थित राज्य सरकार की ओर से पधारे साथी योजना में तोड़फोड़ का आरोप लगा है। पर्यटन मंत्री गौतम देव गुरुवार को पधरे साथी की परिस्थिति का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी पार्टी से ज्यादा और क्या उपेक्षा कर सकते हैं। उत्तर कन्या अभियान में गोली लगने से जख्मी एक और व्यक्ति के सामने आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को घटना के 3 दिनों बाद सामने लाया गया। 3 दिनों तक उसे छिपाकर क्यों रखा गया था? क्योंकि भाजपा लाश पर राजनीतिक 7 তারিখ ভারতীয় জনতা পার্টি যুব মোর্চা তাদের যুব শাখা তারা প্রায় 1 মাসের 2 মাস প্রস্তুতি নিয়েছিল উত্তরকন্যা অভিযান করবে। উত্তরকন্যা হচ্ছে বাংলার, উত্তর বাংলার মানুষের একটা আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের প্রথম একটা শাখা সচিবালয় হয়েছে। বহিরাগত সমাজবিরোধী তাদের একত্রিত করেছিল, তাদের রাজ্য কেন্দ্রীয় নেতারা ছিলেন। একটা হচ্ছে তারা নৌকাঘাটের দিক থেকে এসেছিল, আর একটা ফুলবাড়ির এখানে জমায়েত হয়েছিল। দেখুন এই যে পথসারিটা তৈরি হয়েছে, এসজেডিএ জায়গা ছিল, আমি যখন চেয়ারম্যান ছিলাম এই জায়গাটা দেওয়া হয়েছিল হাউজিংকে, তারা একটা বানিয়েছে। এখানে অগ্রদূত সেলফ হেল্প গ্রুপ 20 জন মহিলা আছে, এরা সবাই এখানে স্থানীয় মহিলা, বেশিরভাগই রাজবংশী সম্প্রদায়ের মহিলা। প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা, বাংলাদেশের সীমান্ত এবং আর্থিকভাবে তারা পিছিয়ে পড়া। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে নীতি এম্পাওয়ারমেন্ট অব দি উইমেন, মেয়েদের, মহিলাদের শক্তিশালী করা, মহিলারা যদি জাগ্রত না হয়, উত্থিত না হয়, তাহলে সেই সমাজ, সেই জাত, সেই রাজ্য, সেই দেশ উন্নত হয় না। আশ্রতের মতো ঘটনা আত্মনির্ভর ভারতের কোনো সফল বিজ্ঞাপন নয়। নন্দভাই মোদিজি যতই, আর যোগী রাজ্যে যা ঘটনা ঘটছে, দলিতদের উপরে আক্রমণ, মহিলাদের উপরে নির্যাতন, এটা আত্মনির্ভর ভারতের ছবি নয়। এই যে এখানে 20টি পরিবার তারা এটা পরিচালনা করছেন, এই পাশে মহারাজা অগ্রসেন হসপিটাল হয়েছে, আমাদের সময় ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করেছি দেখে হয়েছে। পাশে একটা জায়গা দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ইএসআই হসপিটাল হচ্ছে। একটু আগে অসওয়াল এবং লায়ন্স একটা খুব বড়, এবং এটা একদিকে এশিয়ান হাইওয়ে মিটিং বাংলাদেশ, ওখান থেকে পঞ্চগড় থেকে প্রচুর মানুষ আসে। नहीं नौकरी चाहिए। मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार युवश्री के तहत तमाम सरकारी कार्यालयों के ग्रुप सी, ग्रुप डी पदों पर नियुक्ति करके सहित विभिन्न मांग पर पश्चिम बंग युवश्री एम्प्लॉयमेंट बैंक कर्म प्रार्थी समिति ने आंदोलन शुरू किया है। गुरुवार को इसे लेकर मालदा शहर के ITI मोड़ से हजारों नौकरी प्रत्याशियों ने रैली निकाली। मालदा शहर की परिक्रमा के बाद प्रशासनिक भवन के सामने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। काफी देर तक प्रदर्शन के बाद जिला शासक को मांग पत्र सौंपा गया। आज के আমরা ভাতা নয় চাকরি চাই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের একটা স্লোগান দিয়েছিলেন যে হতাশা ছাড়ো, জীবন গড়ো। 7 বছর ধরে আমরা এই হতাশা ছাড়ো, মানে জীবন গড়ো যে প্রতিশ্রুতি,
আজ রক্ষা হয়নি। 7 বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি যুবশ্রী থেকে নিয়োগের যে কথা তিনি বলেছিলেন, 7 বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, নিয়োগ হয়নি। তাই আমরা দিদিকে মনে করিয়ে দিতে চাই, দিদি আপনি বলেছিলেন গ্রুপ সি গ্রুপ ডি নিয়োগ হবে, সেটা নিয়োগের জন্য আজকে 6 দফা দাবির ভিত্তিতে আমরা জেলা শাসকের মাধ্যমে। মূল দাবিগুলো কী আছে? মূল দাবি হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা অনুযায়ী সরকারি সমস্ত দপ্তরে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি নিয়োগ করতে হবে। বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে যুবশ্রীর মাধ্যমে নিয়োগ করতে হবে। এনএক্সা 3 বাতিল করতে হবে। বন্ধ ভাতা পুনরায় চালু করতে হবে। এই সমস্ত আমাদের দাবি এবং বাজার মূল্য অনুযায়ী উৎসব ভাতা বৃদ্ধি। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।